welcome to my vlog. This is all about the Thanksgiving 50th birthday of Miss Leticia Lumanas aka RGB Liti at Denmark, Maine, Tunasugba on June 29, Friday 2024. Ito po ang lahat naganap, guys. Nirecord ko lahat. Oo. For memories, and thank you so much Miss RGB Liti for inviting me as and witness your very fabulous gorgeous birthday celebrant either with your choose BF CDF choose we are 6. Okay, and thank you so much. I keep this memorable event. And thank you, and big shout out to all my followers, my avid viewers. Thank you, hindi ko na kayo maisa-isa. Thank you for always supporting me. Thank you. All I can say, thank you so much. And to my BFF Annabel Abrio for free riding to the venue and back and forth. Thank you. With enjoy much with the Sumba, Tata Windelin, Ma'am Pilion, Ma'am Cecil, Tibanji, and Karin Andrade. Thank you so much. And of course, the fabulous birthday celebrant, Miss her 50th birthday. But when I check on the photos, and I think everybody will agree with me that she does not look her age. Do you agree with me? Alright. So now, mga kaigsunan, let us all together welcome with our hashtag, Letitiously Blessed at 50. Ladies and gentlemen, everybody, a big round of applause for Letty. Hello! Happy birthday! Wow! Beautiful girl. Look at that woman right there. You are. Oh my God. I think that number 50 is just a number for today. The door. Why am I receiving, or what am I feeling an 18th birthday celebration today? Hello, Ma'am Letty, happy birthday. Why don't you say hi to everybody and and of course your family is right here, and Regina will be giving you something. Why don't you say your happy birthday greeting to your mama and kiss. At tanaw sa atong camera sa audience, wala mas gusto pa na mapagpalihog. So, sakto no, legit no. Initanaw ninyo mo naman yung ako, 50. Kasi 15. But happy birthday. Well, tonight is for you, Letty. So we have here your very beautiful Cleopatra chair na nalilis na tubangan. And then pwede na tamo likod, mga kaigsunan. Naroon nga mo, na-miss mo, no? Bisan ako, sa picture, wapa kayo siya sa iyang photoshoot dito sa ganito dito sa ibabaw. That's I'm Letty together with Regina. Music, please! Di ba naraw-araw na nagkagiti? Just move to the left and to the right. At ilang beses na rin tayo Grabe. Some of us are very lucky
get to celebrate our birthday every year. But maybe because of some challenges, some, you know, in the past. Pero, grabe. Would you agree with me that it is always worth the wait? Happy birthday. And on your first celebration, on your 50th birthday, you are now dancing with one of your greatest joys, Reginald. Kakasa na lang, and picture na lang kami. Kakos! And picture! Salamat! Dahil so siguro rin sila maigsoon eh. In public. Okay, ay sa sumba. Maya kayo. Panganan bitana ko, Miss Energetic. Kaya, karon may larga na siya. Kaya, sige kaya po may chat. Kaya, was birthday niya, invite ni. Kaya, one year kalinte mga friend niya, sumba mates. Kaya, makita na lang ako siya sa mga chat dito kay friend ni. Giniros jud kayo ni siya, oy. Oh, giniros jud kayo siya, maghatagon kayo. Ingon ko, go job kay nang hatag gud siya sa mga putput driver bitaw. Admire jud ko niyang maayo. Kana jud nga ingon anak, ganahan jud ko nga manghatag bitag mga pobre. Ganahan jud ko niya, mao ko ni kaingon ko niya, message ko niya nga more blessing, good health sa kanunay. Mayroon pa dayon siya mga hatag. Yeah, may present ni sa in behalf sa amo sumba imbis kini amo live si Feli on. Ako may di pa sultian ni oy nga wala man siya kumaanan. Nakasulti na lang. Ya, amo man ni group sa CDF Crystal Dan Fitness. Sabi ko pud miss out awa ko nang hambog no sa katong Friday last week Monday sa Guadalupe utot. Tulo mi ka group pero kami first placer winner mi. Anya sa San Juan, kuha man mi, wala man mi kaakot sekretarya nga 20 to 30 kay only 14 lang mi. Kaya uban, nagbanding, daghan mga sa ilang mga pamilya di. Kuha man mi, di, kasi ka na lang mi, di, okay lang sa bagay. Oo, kay kuha man mi, kay kuha may participant, may sulti po sa mga judges. Kanya, nagpasalamat ko, Tihos. Ikaw sa Ivana, happy birthday daw. Kaya abot na si Ivana, happy birthday. Yan, good. Magpun sa mga daghang sapi, pero mo galawas, may result. May napahala ko kung ingat ko tingin basta healthy ta. Pero ampun sa Diyos na namahan sa langit. Kaya ba ako ipangayon sa Ginoo, mag-amping sa imong kaugalingon. Salamat na yung gabi. Hello? May gabi sa tanan. Ako wish ni mo, sister. Kanang dili na yun ingon wish kay your wishes is already granted. And you're so blessed. You have, may ugi kang anak. Mamakit, proud na proud ko kasi ang gwapo, parang si Enrique Hilian. Yun, nakakana ka ng ganun. At least, number one treasure na sa imong life. And then, ang ako said, thankful very sa Ginoo nga ang imong ambition since maligit ka pa, dalaga, nung nagdalaga, nangyari na. Oh, dumating na lahat, napaka-bless mo. Kahit sabihin man, hindi mo masyado sa iba, pero kita namin na you're so blessed. As you said, Ashore, Mrs. Letty, leciously blessed at 50 guests. And the most of all, ang akong wish yun ni mo thing is, ingatan talaga. As Ruel said nga, ingatan ang life. Tinuod yun na kay, bisa kung saan na to ka, gandang outlook, pero hindi natin healthy ang loob. Wala rin useless talaga. Kailangan sa, asal na wala ka nangingin eh. May pera, may mga Louis Vuitton, may mga branded iPhone, pero wala na. Health na lang yun ang imong kailangan ingatan kasi yan ang number one. Precious nga atong ingatan yun. Kaya ang mga gamit naluluma eh. Nasisira. Pero ang katawan natin, yan ang the best gift ni Lord na binigay sa atin na dapat natin ingatan talaga. Thank you sa mga friends, si Tisha. Magpun sa mga daghang sapi, pero mo galawas, may
Listen, may napahala ko kung ingat ko tingin basta healthy na. Kung ampun sa Diyos na namahan sa langit. Kaya ba akong ipangayon sa Ginoo, mag-amping sa imong kumalingan. Salamat na yung gabi. Hello? May gabi sa tanan. Ako wish ni mo, sister. Kanang dili na yun ingon wish kay your wishes is already granted. And you're so blessed. You have, may ugi kang anak. Mamakit, proud na proud ko kasi ang gwapo, parang si Enrique Hill yan. Yun, nakaanak ka ng ganun. At least, number one treasure na sa imong life. And then, ang ako said, thankful very sa Ginoo nga ang imong ambition since maliit ka pa, dalaga, nung nagdalaga, nangyari na. Oh, dumating na lahat, napaka-bless mo. Kahit sabihin man, hindi mo masyado sa iba, pero kita namin na you're so blessed. As you said, Ashore, Mrs. Letty, leciously blessed at 50, yes. And the most of all, ang akong wish yun ni mo thing is, ingatan talaga. As Ruel said nga, ingatan ang life. Tinuod yun na kay, bisa kung saan na to ka, gandang outlook, pero hindi natin healthy ang loob. Wala rin useless talaga. Kailangan sa, asod na wala ka nangingin eh. May pera, may mga Louis Vuitton, may mga branded iPhone, pero wala na. Health na lang yun ang imong kailangan ingatan kasi yan ang number one. Precious nga atong ingatan yun. Kaya ang mga gamit naluluma eh. Nasisira. Pero ang katawan natin, yan ang the best gift ni Lord na binigay sa atin na dapat natin ingatan talaga. Thank you sa mga friends, si Tisha, sa pagkuhan yun natin. Ari ka ng birthday ha. Imo man ni wish. So, ngari ko para mag-grant imong wish mo ngari ko. Ang wish na ko sa parang mama, mo taas yung hantod na siya po. Para makita siya sa apo niya. Apo tibiya, gugunahan pa siya. Happy birthday ma. Wish na ko long life sa imong kinabuhi. Nya malipayon. Unta love you ma. How often ka mag-I love you sa iyong mama? Kada human sa video call ng zona. That's beautiful. Pero, can I question if there is one word that you can use to describe your mama, Letty, what will it be? Strongest woman. Wow! And the fulfillment of your wish for your mama depends on you. Kasi wish mo sa mama, apo, so ikaw na yung bahala na. Sige! Karoon, atong mga tawag na itong mga 10 candles, please, 10 candles. And then, dirita palingog. Bukata, hindi nag-electric pa na. And then, Danmar, palingog, dala sa rin na to kay Muragi. Ipanuhot na ko. Kasi naipikaset niya kung sakit ang kitchen. Nasa likod na ko electric fan good. So if you can smell something awful later, blame it on me. Sige. 1, 2, 3, 4, 5. And then, gunitin na pala ang cake dire, Reg. Nilita. Di ko ka na tawag niya, Reg. Di ka na kong Enrique na lamang lang. Enrique. And please stand up, Ma'am Letty. And tungtong ka dire pala. So we will now be singing the happy birthday song for our birthday song. Ayaw sa i-play. Ayaw sa i-play. Kaya naghan pa ka ng cake. Ang cake na ito, 50 po kabuok mo. So ang 47, ugma na ihatod. 47, 48, 49, 50. Okay. Ang uban, di panghatag na sa mga pot-pot drivers. Uy, that's true. That's true. Sige. Alright, sige. Once the music starts playing, help me sing the happy birthday song for our birthday celebrator, Ma'am Letty. Ready? Music!
faster and louder. Ready, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Everybody, happy birthday. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. And now let us count down from 10 to 1. And Ma'am Letty will be blowing all our birthday candles. Ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! All of the candles, come on, Ma'am Letty, blow all of your birthday candles. Come on! Everybody canta! Happy birthday! Happy birthday! Everybody sing! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! So once again, happy birthday, Ma'am Letty, no? Sa tanan yung mga nabatian na mga messages, usara dyan ang word na nagbalik-balik sa kada message. You being generous. And I think that is the reason why God is blessing you with a lot of things. Because God will continue to bless your pocket so that you can continue to bless others. Happy birthday, Ma'am Letty! Thank you so much. I'm ready na ulit ko. And kaya ang material nakita na, pero di mo sa kong igsoon na health yun ang nagpunan. Wish na ko, kada usa nato, no? Dili lang sa akong family, para sa atong mga friendship na naakaroon. Kung isa'y naakaroon nila or wala maka-attend, so para di na tanan. So, mayong gabi ka natong tanan. So, napasalamat ko nga na ako karoon dili. Wala ko yun. Gila ko. Magpasalamat ko, pero speechless ko, sir, kay daghang support na ako, no? Unang-una si Sir Neil. Sir Neil, thank you. Then, Sir Jeffrey. Then, ang ako mga friends, sila Ma'am Chloe, Shinda Group, sila Ma'am May, Aquino Sisters, ang tanan, Barangay Kagumay Group, mga silingan, kamutanan, basta inausa-usa ako. Daghang salamat kay Maugyod niya akong magkausapan. No, isa na may kuwang, pero salamat kayo. Maugyod na. Salamat po sa Ginoo na dream come true ni kay dili man ko hilig og birthday. Natinuod lang magsariling sikap ang birthday. Na mapalit lang og cake sa Japan. Mag-blow lang. Ako na po yung kanta. Mag-picture lang ko. Iagi lang ng TikTok. Eh, panikin ko higit sa Japan. Sariling sikap. So, nagkaroon. So, nahitawag na kagaon ko. Ako po di sariling sikap na magpalit-palit gown. Na magputol-putol-shoot na lang yun. Manggit ka. Kaya sa kalisod ang na po yung tauna. So, narinig ako. Ang pukumaray na. Maugyot niya ako. Pasensya na mo ha. Basta, daghang salamat natong tanan nga naamo karon diri karon. Happy na ko mo na ni akong kuan. Wish na kami pagalingon. So more. Katawa ka diha. Kay tinuod man gyud. Salamat natong tanan. God bless everybody. And good evening. So once again, happy birthday, Ma'am Letty. Si tindog sa tartanan, tindog tartanan. Before to move sa last part sa atong celebration, this last part na to, napatay special number later, napaputay banda, napaputay drink sa atong jazz bar dito, and mag-picture pa ta kayo para ma-maximize yun na to, ang minuto na to na venue, mag-picture pa ta. Pero, kanina lang siguro, I'm gonna give you a message. Later mo, siya gito na to, happy birthday, Letty! Hindi ko man ha. Pero pasalamatan sa nato once again, Danmar Venue and Tuna Grill. Dagang salamat. Danmar's Catering Services, kakina lang yan sa beef,
mango. Karon po ko nakatilaw beef nga naay mango. First time and it's very delicious. Salamat Danmar's Catering Services. Of course, Sir Neil. Salamat pa rin nga gwapa, nga sexy pa rin nga perfect white tatsa. Salamat. Jeffrey Otero sa atong very beautiful decoration. J-Sign on Facebook. J-Sign, Jeffrey Otero all the way from Mahaplag, Leyte. Mahaplag pa na nangyari diri. Of course, i-follow ninyo sa Facebook, Geox Photo. Kaya ato mga hulagway. Ito na mamilit sa Facebook, Geox Photo. Ito na itong makita na itong pictures. And Cass Mobile Sounds, daghang salamat. Jazz Bar from the city of Bye-Bye, daghang salamat. Jazz Bar, White Mannequin, daghang salamat. Damu, our official hair and makeup artist, daghang salamat. Damu, daghang salamat. And of course, Legion and Aya, thank you. And dapat ay second and third set para nila. And then sa pa may nakalimtan, damo isa. Kamu. Sure kung ako na may mga regalo para kang Ma'am Letty, I'm sure she will appreciate that. Pero ang inyong pag-anhi din karon, being part of her dream come true birthday celebration, mauna na ang pinaka-the best ninyong regalo kang Ma'am Letty, because I believe and I will always believe that your time is the most precious gift that you can give to the people that you love. Because once you give away time, you can never take it back. Once again, my name is host Chris. Thank you so much for your applauses and for your laughters. At the count of 3, musyagit na tao. Happy birthday, Letty! Ready? 1, 2, 3! Happy birthday, Letty! Let me tell you. Enjoy the rest of the evening, mga kaigsunan. And I'm gonna give you back to Legion and Ayan. Enjoy the party. Enjoy the pictures. Enjoy the jazz bar. And enjoy each other's company. Happy birthday once again. Thank you so much, everyone. Enjoy the rest of the evening. Hi guys, ito na po ang birthday celebration, our most awaited birthday celebration of Miss RJB Lady, June 29, 2024 at Denmark, Bye-Bye City Lady. Ito po ang ganap guys. Oo, mga ano lang,
Palihog ko DJ diri. Are you guys ready, ladies and gentlemen? Compress na lang mo pa. Kuan, sana tinikpan. Hindi ka masayang na. So ladies and gentlemen, this is their first and final blocking. Surprise day for Ma'am Letty. So ladies and gentlemen, ako maniga po yung play. Sige. Are you ready? Ready? Gusto niyo tawag sa grupo ganit? Christine's Dance fitness. Christine's Dance Fitness. Salin. CDM. Ladies and gentlemen, let us put our hands together in applause for CTM. Ani day ang kaning live ba? Activate dance mode countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Every time we say goodbye, when the sun goes down and down the blade, I'll always remember this way. Every time
mukauban ang atong birthday celebrator. Here is ang tubangan. Wow! Masyadong pinaghandaan. Those are very beautiful. Ganahan ko sa inyong t-shirt. We are also celebrating Pride Month. So I love the design of your t-shirt.